your trust in Jesus, if you put your trust in Jesus, this song belongs to you. If you put your faith in Jesus, cette chanson dit, my anchor to the ground. je mets mon espoir en Christ. You know when the boat, Vous savez quand les bateaux, the big boat, les grands bateaux, is in the sea, se trouvent sous la mer, if they want to stop s'il vient arrêter les bateaux, to not moving, pour que tu arrêtes ça, and when even the wind is blowing, même quand la tempête est en train the de... boat can stay still. La tempête est très soudée. They use the anchor to put the anchor on the Le ground. frein du bateau It's pour a aider le big bateau. iron steel thing. C'est quelque chose de très grand. They drop into the water C'est un grand métal qu'on jette dans l'eau, to the ground qu'on le jette to hold the boat pour soutenir les bateaux, to not move around, afin que le bateau ne puisse pas bouger. to stop the boat to not drown. Arrêter les bateaux à ne pas s'éloigner. So this song is talking about Cette chanson dit, Jesus Jésus, is your anchor to the ground. et c'est lui qui te garde sur terre. So even the wind is blowing, Même quand le vent souffle, the situation is going to left and right, la situation est de gauche à droite, Jesus Jésus, is your anchor to the ground. c'est celui qui te garde. That means Jesus holds you Jésus est celui qui so te you garde. cannot drown. Tu ne peux pas échouer. So Jesus, if he holds you, Si Jésus te protège, you will not leave his tu ne vas presence pas quitter sa présence. because he's your anchor Parce qu'il est ton nom, to the ground. celui qui te garde. Wherever you're going through, Partout là où tu vas, let me tell you, laisse-moi te dire, Jesus is your anchor to ton nom the qui te ground. garde. I don't know if I'm talking to Je ne sais pas somebody. si je parle à quelqu'un. I just say I put my faith in Je Jesus. mets mon foi en Christ. No, just say that I put my faith in Je Jesus. mets ma foi en Christ. Just say that again. I put my faith in Dis, je Jesus. mets ma foi en Christ. I don't put my faith in money. Je ne mets pas ma foi dans l'argent. I don't put my faith into the Je ne doctor. mets pas ma foi dans mon âme. I don't put my faith in the whatever. C'est ma foi. Faith to my Je husband. ne mets pas ma foi dans mon I mari. don't put my faith to my wife. Je mets ma foi en I don't put my faith to my children. Je mets pas ma foi dans mes enfants. Put my faith to Donald Je Trump. mets pas ma foi en Donald Trump. I don't put my faith to my president. Je mets ma foi en mes Put my faith to my supervisor. I put my faith in Jesus. Yes, come on. You never will let you down. This belongs to somebody.
about the 5 houses. Parlons sur les 5 maisons. One more time. Encore une fois, In the 5 houses, dans les 5 maisons, that means the house of our fathers. la maison de nos pères, ce qui signifie les We describe the house of Pharaoh, On a expliqué la maison des pharaons, where the serpent was ruling. là où les serpents régnaient. And then those were growing in the house of Pharaoh. Ceux qui ont grandi dans la maison des pharaons, They have a totem like a serpent. ils avaient un totem comme un serpent. So if in your family Si dans ta famille, you have a totem as a serpent, vous avez un totem comme un that serpent, means you grow up in the house of Pharaoh. ce qui signifie que vous avez grandi dans une maison. How I will know the totem of my family? Comment savoir les totems de ma famille? I say here, J'ai dit ici, first thing, la première chose, they give you a recommendation. on te donne une recommandation. You cannot kill the serpent. Je ne peux pas tuer les serpents. You cannot eat the Je ne serpent. peux pas manger les serpents. You cannot kill the eagle. Je ne peux pas tuer un aigle. You cannot eat the Je ne eagle. peux pas manger un aigle. You cannot eat the Je ne peux tortoise. pas tuer un You une tortue. cannot kill the Je tortoise. ne peux pas tuer une tortue. I was surprised Pastor Ben gave us a testimony Thursday. Pasteur Ben nous a donné le témoignage de jeudi. In their family, Dans leur famille, you cannot eat the je ne peux tortoise. pas manger la tortue. You can't even kill it. Je ne peux pas le tuer. So that means Ce qui signifie, it's already a flag, a sign for you to know. c'est déjà un signe pour que je So sache this animal cet animal that my family is giving a lot of honor, que ma famille est en train d'honorer. that's my totem. C'est ça les totems. The totem Les totems, is the behavior of the animal c'est les comportements de l'animal or of a bird ou d'un oiseau that reflect to the person. qui reflétait à un homme. So if your totem is a tortoise, Si votre totem est un tortue, that means ce qui signifie you will be walking like a vous allez tortoise. travailler comme un tortue. That means Ce qui signifie everything you do chaque chose que vous faites goes slow, sera très slow, slow. slow. Tout ce que vous faites And in the house of Pharaoh, dans la maison des we say a serpent. en disant du serpent. In the serpent, Le serpent, there is a lie over there. il y a le mensonge. In the serpent, Dans les serpents, there is a prostitution il y inside, a la prostitution à l'intérieur, deception, la déception. many things Beaucoup de choses that represent the serpent. représentent les serpents. You cannot eat it, Je ne peux pas les manger. you cannot kill it. Je ne peux pas les tuer. And then after the house of Pharaoh, Après la maison des pharaons. but by the way, before we go there, Avant que nous allons là. that's why I eat everything. C'est pourquoi je mange tout. I eat everything. Je mange tout. I eat pork. Je mange le... You cook the serpent, I will eat it. Si tu prépares le serpent, je vais You manger. eat the tortoise, I will eat Si it. je prépare la tortille, je vais manger. I don't have no limitation what I have Je to n'ai eat. pas de limite dans ce que je mange. Hallelujah. Amen. And then second house, La deuxième maison, we spoke about the house of nous avons parlé de la maison. who? La maison de qui? Abraham? No. David. The house of David. La maison de David. We say in the house of David, On a dit que dans la maison de David, there is two things was ruling over il there. y a deux choses qui régnaient. That was the immorality. Il y avait l'immoralité. What else? Quoi encore? Beside the immorality, À part l'immoralité. the search of the face of the Lord. Chercher la face de Dieu. David was able était capable to go to the presence of the Lord d'aller dans la présence de Dieu for 60 days pendant 60 jours without coming out. sans sortir. Why? Pourquoi? Because David know Parce que David savait
or he knew où il savait what was ruling in his house ce qui régnait dans sa maison, and inside the house of his father. dans la maison de son père. So he says, if I don't seek the face of the Lord, Il a dit, si je ne cherche pas la face de Dieu, this problem will go down to my children. ce problème va descendre à mes enfants. And we saw that it went down to his children. On a vu que c'est descendu jusqu'à ses enfants. One of his children L'un de ses enfants went out of his sister est sorti avec sa sœur. because the father Parce que le père was living under immorality. vivait dans l'immoralité. Went down to the children. C'est allé jusqu'aux enfants. Amen. Amen. I'm asking if anybody Je demande s'il y a quelqu'un is living something qui est en train de vivre quelque chose came from his parents qui venait de ses parents, all the way down to him or to her. descendait jusqu'à lui. Some family D'autres familles, in the age of 50 years, à l'âge de 50 ans, that's the limit. c'est ça la They limite. start dying one after Ils another. commencent à mourir un après l'autre. Some of them under even 50. Les autres, même en dessous des 50, Under 50. en dessous des So 50, there is a limitation. il y a une limite. They cannot go over Ils 50. ne peuvent pas aller au-delà des 50. Your grandfather Mon grand-père died with cancer. est mort avec le cancer. Your father or your mother Ton also père ou ta mère est died with cancer. aussi mort avec le cancer. And it's coming down to the Ça generation. descend à votre génération. Your father died with high blood pressure Ton père est mort avec la tension. or heart attack. Avec la tension. And then it go down to the children. C'est descendu jusqu'aux enfants. The children having problem with high blood pressure. Les enfants ont des problèmes de tension. High blood Ils ont pressure. les problèmes de tension. And it's going down to the children of the Ça children. descend jusqu'aux grands. The grandfather have a problem with sugar Le diabetes. grand-père avait un problème avec le sucre. And it's going down to the parents. Ça descend jusqu'aux parents. The parents have a problem with sugar and Les diabetes. parents ont aussi un problème de sucre. And then it's going down to the Ça children descend jusqu'aux enfants. having sugar diabetes Les, too. les enfants ont aussi un problème de diabète. We said last Sunday, Nous avons dit les dimanches. if you don't fight it, Si tu ne combats pas, that will fight against you and your children. ceci te combattra toi et tes enfants. Your grandma Ta grand-mère went through the divorce. traversé le divorce. Your mother or your father went through the divorce. Ta mère, ton père aussi a traversé le divorce. And you are living the same life. Et tu traverses la même chose. Divorce after divorce. Divorce après divorce. And now you have children. Maintenant tu as des enfants. That make me scared, Ce qui me rend un peu thinking peureux. your children will go through C'est que tes enfants peuvent the aller same thing. vers la même chose. But thank you because now we're having a revelation. Merci parce que maintenant on a la révélation. We're having a knowledge On a la connaissance. to know we have to stand against it. Savoir qu'on doit se lever contre So ceci. our children Pour que nos enfants cannot go through ne this. traversent pas la même chose. Let me give you one testimony. Laisse-moi vous donner un témoignage. There is a lady, Il y a une femme and they posted it on Facebook. I was watching that. qu'on a posté sur Facebook. He was telling his children. Elle disait à ses enfants, The children has like one of them are 19, l'un d'eux avait 19 ans, another one was 17. l'un d'eux avait 17 ans. They said to the mother, Ils ont dit à la mère, I gotta go find a job. je dois trouver un travail. I have to go find a Je job. dois aller trouver un All travail. my brother and my friends Tous mes frères, mes amis, are working. ils sont en train de I have to travailler. go to work. Je dois aussi travailler. The mother is telling his boy, La mère a dit à son fils, don't try to do that. n'essaye pas d'aller travailler. In our family, we don't work. Dans notre famille, on ne travaille pas. My mother wasn't working. Ma mère n'a pas We travaillé. live in food stamp. Nous vivons sur le food The stamp. government pay everything for Le us. gouvernement paye tout pour nous. If you go to work, Si tu vas travailler, the government will cut all my le benefits. gouvernement va arrêter mes bénéfices. The boy was saying, Mommy, Et le fils a dit, maman, what I have to do with your benefit? qu'est-ce que moi j'ai à faire avec tes I bénéfices? have to go to work. Je dois travailler. Mother said, no, Maman dit non. don't even try to do it. Essaye pas d'aller If you travailler. do it, Si tu travailles, all my benefit will be cut tous off. mes bénéfices seront coupés. They will cut my health care. Ils vont prendre ma santé, They bénéfices de will santé. cut my food Ils stamp. vont prendre mon food stamp. And they will cut my Section 8 Ils house. vont prendre aussi ma maison. So where I will go to live? Où est-ce que nous irons vivre? You don't have to work. Tu n'as pas travaillé. Your grandma didn't work. Ta grand-mère n'a pas Your travaillé. grandpa didn't Ton work. grand-père n'a pas I'm travaillé. not working. Moi, je travaille. Why you should work? Pourquoi tu dois travailler?
Do you understand this? Est-ce que vous comprenez? So the children Les enfants are trying to pay the price paient les prix for all the generation. de toute une génération. But thank God, Béni soit l'Éternel. because you are here today Parce que toi, tu es là and aujourd'hui. you having a knowledge of this Tu teaching, as la connaissance de ces you enseignements. will stop Tu this vas arrêter ceci. from you. Tu vas arrêter cela. You will stop it Tu vas arrêter ceci. from you. Tu vas arrêter So it cela. will not go Pour que ça ne passe pas to your children. à tes enfants. Somebody may say after me. Quelqu'un dit après moi. Say today. Dis aujourd'hui. Say again today. Dis encore aujourd'hui. Again today. Dis encore aujourd'hui. I stop. J'arrête. Say again I stop. J'arrête. Say again I stop. J'arrête. Every curse Toute malédiction coming from my qui generation. vient de ma génération. Coming from my Qui generation. vient de ma génération. Today. Aujourd'hui, Stop here. j'arrête. Say again stop here. Arrête-toi ici. Divorce. Divorce. Stop here. Arrête-toi ici. Divorce. Divorce. Stop here. Arrête-toi ici. Poverty. Pauvreté. Say poverty. Dis pauvreté. Stop here. Arrête ici. Say disease. Dis la maladie. Say disease. Dis maladie. Say Dis disease. maladie. Say again Dis disease. maladie. Repeat disease. Répète maladie. Stop here. Arrête-toi ici. Stop here. Arrête-toi. Say blood pressure. Dis tension. Say blood pressure. Dis tension. Stop here. Arrête ici. Say diabetes. Dis diabète. Diabetes. Diabète. Stop here. Arrête ici. Say stop here. Arrête In ici. the name of Jesus. Au nom de Jésus. Put your hand together. Acclame dans l'Éternel. After the house of David, Après la maison de David, we spoke about the house of Abraham. on a parlé de la maison d'Abraham. Abraham, a man of faith, Abraham est un homme de la foi. but something was ruling in his house. Quelque chose régnait dans sa maison. The lie. Le mensonge. What else? Quoi encore? What else? Quoi encore? La Barrenness. stérilité. Amen. Amen. These two things Ces deux choses was ruling inside the house of Abraham. régnaient dans la maison d'Abraham. Lie Le mensonge and et barrenness. la stérilité. So everything they were doing, Tout ce qu'il faisait I wasn't producing. ne produisait rien. Come from the father Abraham, Il venait du père Abraham go down to the son Isaac. jusqu'à Isaac. Isaac went through the same thing his father went through. Isaac a traversé la même chose que son père. Isaac lied Isaac a menti the same way the father de la lied. même manière que son père a menti. Nothing changed. The same way Rien n'a changé de la même manière the father lied, que son père a menti. the son Isaac also Le lied. fils aussi a menti. Isaac Isaac married marie, his wife. il a marié sa femme. Amen. Amen. In the same way, La même manière what Abraham qu'Abraham and Sarah went through, et Sarah ont traversé, Isaac Isaac and Rebecca went through. avec Rebecca ont traversé la même Because chose. Rebecca also Parce was que Rebecca aussi in était the same situation dans la même situation. that the mother of Isaac was. La même situation que le père d'Isaac, la stérilité. Amen. Amen. And then they come down to another children. C'est descendu encore sur des enfants. Isaac gave birth to Jacob. Isaac a donné naissance à Jacob. Jacob, Jacob, instead to lie the same way the father lied, au lieu de mentir de la même manière que son père, but the lie came back to the house. mais le mensonge est rentré dans la maison. Jacob lied to his own father Jacob a menti à son propre père. and took the authority Il a pris l'autorité and the blessing. de la bénédiction. And the same thing, La même chose. Jacob Jacob married Rachel, s'est marié avec Rachel. marrying to Rachel, Avec Rachel, and Rachel went through the same thing, Rachel a traversé la même chose. the same thing. La même chose. I said again, the same J'ai thing dit la même chose. that the wife of Isaac, Rebecca, went through. Ce que la femme d'Isaac Rachel a traversé. also has a problem, Rachel aussi a un problème. barrenness, La stérilité. until he pleaded to the Lord. Jusqu'à ce qu'elle a crié à l'Éternel. The husband Le mari pleaded to the Lord. a pleuré à That l'Éternel. was shocked me Ça m'a choqué. when the wife was going through the Et lorsque barrenness. la femme traversait ces moments, She came back to the husband. elle est rentrée chez le mari. She told the Elle husband, a dit à son mari, give me a son, donne-moi un fils. give me a baby. Donne-moi un bébé. If not, Sinon, I will kill myself. je vais me tuer.
That means Ce qui signifie, Rachel understood that Rachel a compris que the man that unmarried l'homme qui s'est marié avec is into something. a fait quelque chose. Into something. Il a fait quelque chose. When you marry the husband, Quand tu te maries avec ton mari, you should know the story of his family. tu dois savoir l'histoire de sa famille. So that's the way you can help C'est pourquoi tu peux aider to fight. à combattre So all of you can be blessed. pour que vous soyez tous bénis. Hallelujah. Amen. The husband or the man come, I want to marry you. L'homme qui veut te marier avec toi, You better know tu who dois savoir is your father, qui est ton père, who is your mother. qui est sa mère. The same way for the De woman la même manière pour la femme, that the man trying to marry, l'homme que tu veux te marier avec, you better ask her, tu dois demander who is your father, qui est ton père, who is your qui mother. est ta mère. Tell me a little bit Dis-moi un peu about the story of your family. l'histoire de ta famille, Don't hide anything, mais garde rien, because that one gonna chase you back. parce que ça va encore te suivre. If you had a Si situation tu es en train de garder la situation in the dans la house, maison, that situation will la come up. situation va encore te suivre. That's the reason why C'est la raison pour laquelle we need to look for our deliverance. on doit chercher notre délivrance. We have to seek for the On doit deliverance. chercher la délivrance. One thing characterizes the Son of God Une chose qui caractérise un fils de Dieu, is a life of prayer. c'est la vie de la prière. The Bible says, La Bible dit, my house ma maison will be the house of... sera la maison de la prière. Am I talking myself? Je parle à quelqu'un. Am I talking myself? My house will Ma be maison the sera la house maison de la prière. of... If you want to know Si somebody tu veux savoir quelqu'un, is in Christ, il est en Christ, you better know him tu dois lui connaître by the life of prayer. par la vie de la prière. Amen. Amen. If the person Si la personne don't have a life of prayer, n'a pas la vie de la prière, that means ce qui signifie, the house of the Lord is not the house of the Lord. ce n'est pas la maison de l'Éternel. So if it's not the house of the Ce Lord, n'est pas la maison de l'Éternel. imagine what the house is there. Imagine quelle est la maison qui règne. Amen. Amen. Now a shift in French. Nous allons voir We're going to see notre quatrième point, our 4 points. la maison de Potiphar. The house of Potiphar. Ça, ce sont les enseignements qu'on invite des gens pour venir écouter. These are teaching that you invite people to come to listen to. Parce que tu ne veux pas être béni seul. You don't want to be blessed alone. Tu veux que ce que tu es en train de découvrir, You want you are discovering. et les autres personnes aussi puissent les découvrir. You also want others to discover this. Ce sont des enseignements qu'on dit, The teaching where we say venez à l'église, qu'on est en train de prêcher les enseignements they're teaching us qui vont nous aider. what will help you. Pour écouter, So it's not going to moi si na ngai, my wife, mobali na ngai, my mais husband. yo posani bisika yo uta. You forgot where you came from. Posani ndako yo You forgot the house you came from. ata bakoko na yo. Even your grandparents Tunaka histoire. asked for the story Babetela olisolo. so they can tell you. Potiphar Potiphar était un homme élevé en dignité en Égypte. was a man that was lifted up in dignity. Il était le capitaine des forces spéciales de Pharaon. He was the captain of the army of Pharaoh. Alléluia. Amen. La Bible dit The Bible qu'il says était le capitaine he was the captain des forces spéciales de la maison de Pharaon. of special forces of the house of Pharaoh. Donc, la garde spéciale de Pharaon, They are a special guard of Pharaoh. Potiphar Potiphar était leur capitaine. was their captain. Et Potiphar And Potiphar s'est marié got married à une femme to a wife qu'on a appelle woman Zulika. called Zulika. Amen. Amen. En français, on dit Zuleika. In French, they say Zuleka. C'était la femme de Potiphar. Was the wife of Potiphar. Mais qu'est-ce qui est arrivé? But what happened? Joseph, un homme aimé par Dieu, Joseph, a man that was loved by God, aimé par ses parents, loved by his parents, vendu par ses frères, sold by his brother, et il se retrouvait dans la maison de Potiphar. found himself in the house of Ce Potiphar. que nous devons retenir, What we need to know c'est Potiphar
Potiphar qui a acheté Joseph is the one that bought Joseph. entre les mains de ses commerçants. Bought Joseph when they were trading him. Alléluia. Amen. Bah, même lié They Joseph. brought Joseph to him. Bah, le bio, yo, yo. They say this one Un grand combattant. is a good fighter. Il peut faire un bon travail He can do a chez good toi. job in your On a house. amené Joseph They brought Joseph. et Potiphar a acheté Joseph Potiphar bought Joseph au prix d'argent. with money. Et Joseph commençait à vivre Joseph started living dans la maison de Potiphar. in the house of Potiphar. Pour aller très vite, nous allons lire To go quickly, we're going to read dans la Bible, le livre de Genèse 39, Genesis 39, du premier verset au 8e verset. verse 1 to verse 8. Et avant qu'on lise, ce que nous devons retenir encore ici, What we need to know again here before we read. qu'est-ce qui dominait dans la maison de Potiphar? What was ruling in the house of Potiphar? Biso no soto ebi lisolo ya Potiphar. We know the story of Potiphar. Et belé na mutu na bango bazo raisonner déjà. A lot are thinking already. Qu'est-ce qui régnait dans la maison de What was Potiphar? ruling in the house of Potiphar? Dans la maison de Potiphar, The house of Potiphar. je sais qu'il y avait le bonheur. I know there were goodness Parce qu'il était un chef. because he was a chief. Je sais qu'il y avait l'élévation. I know there was elevation. Je savais qu'il y avait des bénédictions de tout genre I knew there were blessings of all kinds. dans la maison de Potiphar. The house of Potiphar. La maison de Potiphar ne manquait rien. The house of Potiphar did not lack Il anything. était un homme élevé dans la He was a société. lifted man in society. Mais il y avait des choses There were two things de négatifs qui dominaient dans cette maison. negative that was ruling in his La house. première des choses, c'était The la first one. négligence. Was negligence. Pour ceux qui écrivent, For those who are writing down, la négligence. negligence. La seconde des choses The second thing était l'oubli qui cause les retards. Second thing was forgetting, and that forgetting was causing delay. L'oubli Forgetting, qui cause le retard. that was causing delay. Il y avait la négligence. There was negligence. Genèse 39. Genesis 39. The English version, be ready after me. La version anglaise. Quand Joseph arriva en Égypte, il fit acheter aux Ismaélites qu'il avait conduit là-bas par un non-fonctionnaire du pharaon nommé Potiphar, qui était le commandant de la garde royale. Verset 2, l'Éternel fit avec Joseph. Verset 2, l'Éternel fit avec Joseph de sorte qu'il le réussissait tout ce qu'ils entreprenaient. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. 3. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph. Amen. Quelqu'un peut dire l'Éternel était avec Joseph. Somebody can say the Lord was with Joseph. Quelqu'un dit encore l'Éternel était Somebody avec say the Joseph. Lord was with Joseph. L'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'ils entreprenaient. Ainsi Joseph obtint la faveur de son maître qui l'attachait à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Amen. La Bible insiste ici The Bible says que l'Éternel the Lord bénit la maison de l'Égyptien, blessed the house of the Egyptian. qui est le Potiphar, That was Potiphar. à cause de qui? Because of who? De Joseph. Joseph. Il y a des gens, hein, There are people, ceux qui ont yambié na ndako na yo, when you receive them in your house, makambo nyonso ekomi kaka kofungwama everything start changing. Everything changes. kofungwama Everything changes. bapromotion plus Promotion comes. bana babotaka mwasi abotaka te mwasi azwiseli. Your child, your wife get pregnant. Alléluia. Amen. Qui a donné ce témoignage là? Who gave this testimony? C'est pasteur Patience, si je me souviens. Pastor Patience. Na partage moko tozalaki na ye. We're sharing with Et him. puis il était parti en Europe. He said he went in Europe. Famille oyo bayambaki en Europe The family that received him, bazalaki na problème abota, c'est ça? they needed a Donc child. dès que après son retour When he left, bazwi lipamboli they received the blessing. bazwi mwana. They had a child. Stérilité ekwei Barrenness fell. parce que Because ils ont reçu un homme de They Dieu. received the man of God. La Bible dit The Bible says l'Éternel bénit
The Lord blessed the Egyptian à cause because de Joseph. of Joseph. Pourquoi? Why? Parce que Dieu Because était avec Joseph. was with Joseph. T'es dans un esika te. Moto asengi yo nalala te na salon. Someone Te na salon bana let me ba. sleep in the living room. No. Koyamba batu. Receiving people. Soki moto wana a moins que oyeba ke moto wana za na nzambe te. If you know that they don't have God, that is something. Soko oyebi moto wana za na But nzambe. if you know that they do have God, Fungolela iporta ndako na yo. open the door of your house. Nzambe akozala nayo. God will be with you. Amen. Amen. Moto moko soka yoki akobetela Yesu. If you heard this, you can clap your hand for that. La Bible dit, à partir de ces moments-là, je suis ici dans le verset 5, à partir de ces moments-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait dans sa maison comme au champ. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph. La Bible dit, en ce moment-là, nous devons prêter attention à ce lecture parce qu'il y a des choses que je vais épingler et que vous avez la lecture. We have to be careful with this reading because there are things I'll talk about. Amen. Amen. La Bible dit, il a laissé tous ses biens, nyoso, The Bible says he left everything entre les mains de qui? in the hand of De Joseph. Joseph. Maman Ligia Sokola. Mother wants to take a bath. Joseph doit savoir que l'on dit qu'à la douche pour maman Sokola. Joseph take the soap, give to her to take a bath. Joseph, que l'on toka main, que l'on tient la maman à la douche. Bring water, give to her so she can bath. La Bible dit, The Bible says Potiphar a laissé tout Potiphar left entre everything les mains in the hand de Joseph. of Joseph. Au moins, il place maman bandela. You know when things started? Au moins, il place des ordres et bandela qui You see entre where confusion started between Julien, qui est la femme de Potiphar, the wife of Potiphar et Joseph. and Joseph. Maman Kambo n'a pas dit la Bible. What I read is just only in my Bible. Put me number 5 over there. Put me number 5. Put me number 5. Comme ça, nous allons les lire tous. Nous allons comprendre We understand comment how que la négligence negligence a régné dans la maison de Potiphar. ruled in the house of Potiphar. Potiphar a joué nyonso, Potiphar took a everything, tiqué Joseph. left to Joseph. Ba maman peut bazali. The mothers also are here. Nanda kuna yo. In your house, Marié. you're married. Ozu nyonso. You take everything, Tiqué Joseph. you leave it to Joseph. Chela papa na obilo na mesa. Put food for your father on the table. Papa ninga ke sokola. Father wants to take a shower. Hey, Soit quand il toka mai. take, Même la papa est sous la douche. bring the water, give it to dad. Donc papa zo une douche. He's going to take a shower. Soki mwana, If a child, soki ndeko, if a friend, soki pe mwana if a musala. sibling, if a maid, Aide auto za na baona banda. the helpers that we Yende have, mta omema mai, bring water, yende mta omema savona esui. bring towel, and bring the soap. Papa zo kene na douche. The father's going to take a shower, Nièce azobima. and the niece is coming out. Travailleur azobima. The worker is coming out. Mwana azobima. The child is Donc coming out. mama azwa nyonso. The mother took everything Atikeli. and gave it to Joseph. Joseph. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to somebody? Papa lingalia. Father wants to eat. Zwa bilo no chela papa no. Take the food, give it to your father. Ba mususu bakoma même na niveau. Others, they reach a level. Tellement négligence eleki. Negligence is too much. Papa lingalala. The father wants to sleep. Alisi même na chambre za des autres. I left the bed in a bad way. Kende na nukula na chambre. Can you go in the room? Kandela na mbetu la Try to fix the bed quickly. Papa kende So kolala. the father will sleep. Est-ce que zoleka? Is it happening? Do you understand? Est-ce que makambo na le ça le moto ça? What I'm talking about, does it happen or not? Peut-être raison maman za ça na planète mususu. Maybe I'm talking about things that happen in Na different planète planets. terre awa. In here on earth. Et ça le makato ça le Does it makato. happen or not?
Pharaon, plutôt Potiphar, a tout laissé left everything entre les mains in the de hand of Joseph tellement il était trop busy. because he was so busy. Il n'a même pas le temps le matin de dire à sa femme, He doesn't have time in the morning to tell his wife, Olale malamu lelo. did you sleep well Mais qu'est-ce que today? ça? Just that. Parce qu'il était trop occupé. Because he was busy. Joseph a son mandat. Joseph is going back. Tout le monde dormait. Everyone is sleeping Parce qu'il doit être sûr because he has to be sure que le roi, that the king, qui est le pharaon, that is Pharaoh, est bien sécurisé. is well secured. Quand Joseph rentre à la maison, When Joseph go back Nabana, with the kids, na Mwasi, with the wife, na Joseph, with Joseph, bango nyonso si balala. all of them were sleeping. Et tango kobima na tango, And when he goes out in the parce qu'il morning, faut qu'il faut sécuriser le because he roi. has to go secure the king, Tango kobima na tango, when he goes back, Nabana, goes out in the morning, na the Mwasi, children, the wife, na Joseph, Joseph, bazolala na. everybody else is sleeping. La Bible dit The Bible says qu'il a laissé tout he left everything dans la main in the hand of de Joseph. Joseph. La négligence Negligence a causé du tort dans la maison de Potiphar. did what is wrong in the house of Potiphar. Moi si akomi komona, The wife started seeing mais mwana mobali oyo, that this man yende mutakomo zwa soya is nyonso. taking care of everything. Joseph kende zandu. Joseph go in the shop. Joseph azwi kitunga ke zandu. Joseph take the back and goes to the shop. Azongi. He comes back. Joseph akopesa rapport. Joseph will give a report. Mama eloko bazoteka ngo $10. About that this they were selling it $10. Mais ngai na sagesse naza But nango. with the wisdom that I have, Nakoki kozwa ngo na $7. I took it at $7. Tala $3 Look at etikaki this yango. $2 here. Take it. Hey! Hey. Tout était dans le main de Joseph. Everything was in the hand of Joseph. Moi c'est Potiphar. Potiphar's wife Ah comment yebisa Joseph? started telling Joseph, Papa na yo, your father, en tout cas nga libalo na yebite. truly this marriage I don't know. Soki ezala na mbongo te. If I don't have money, Soki ezala po na mbongo if te. it was not because of money, Ne nakenda kala. but I left. Soki ezala te nga sunga libota na If nga. it's not because he have my family, Nde nakenda kala. but I left already. Mais papa na bino But your father ne paye pas attention à ma is personne. not paying attention to me. La Bible dit The Bible says Potiphar Potiphar a tout laissé left entre everything les mains de in Joseph. the hand of Joseph. Quand nous lisons la Bible, When we read the la Bible, style nyonso Bible ont utilisé, all the style the Bible nous is using, devons entrer en we profondeur. must go deep with it. Maman, Mother, tu as tout laissé you left everything entre les mains in the hand de Joséphine. of Josephine. Papa, Father, tu as tout laissé you left everything entre les mains in the hand de Joseph. of Joseph. Quand la Bible dit tout, What the Bible says, il faut bien everything. comprendre You tout. have to understand everything. Joseph faisait tout. Joseph was doing everything. Et Potiphar And Potiphar ne faisait plus rien. was not doing anything at all. La négligence de Potiphar dans sa maison Negligence of Potiphar in his house a attiré la femme de Potiphar vers Joseph. attracted the wife of Potiphar to Joseph. Et nous savons ce qui est arrivé. And we know Mais la Bible dit comme Joseph craignait Dieu. the Bible says because Joseph feared God. Alléluia. Amen. Joseph craignait Dieu. Joseph feared God. Il n'a pas permis He did not allow ce que le diable préparait what the devil was preparing contre lui. against him. C'est pour cela dans nos maisons, That's why in our houses nous devons mettre les gens qui craignent Dieu. we have to have people that fear God. Quand les gens, vous avez des gens qui craignent Dieu, When you have people that fear God, tu n'as peur de rien. you will not fear anything. Okotika $100 wana leki You will leave $100 here. They want to take Abi it. papa otika $100 They're going to say, Father, you left $100 here. Mais baba baba
nzambe But te those who don't fear God, soki otiki if $100 you leave $100, aleki atali yango they pass and look at it, aleki na pass first ake time, koverifie na couloir just to verify the corridor. soki moto aza te If there is somebody, and azongeli $100 then goes back to the $100 ezaka wana and look at it, it's still ake there. koverifie na cuisine Go verify the kitchen. soki moto azali If there is anybody, ake na couloir goes to the corridor and opens ntango it akoleka up. wana When he passes again, na ema eleki lie bendera na when he mbamba passes again, he's so strong. vitesse ya kozwa $100 The wana speed of taking donc ata yo $100. bimio okomprendre te Even malamu if you come out, you will not understand. dans nos maisons nous devons avoir des In gens our house, we need people qui craignent Dieu. who fears God. Nous avons dit la première des We choses say the first thing, dans la maison de Potiphar, the house of Potiphar, il y avait la négligence. there was negligence. Potiphar était très négligent. Potiphar had negligence. Il a tout laissé entre He les mains left de Joseph. everything in the hand of Joseph. Joseph était en train de commander dans la maison. was commanding in the house of Je vais Potiphar. terminer ça et on va aller dans le deuxième point. And this to go to the À partir de ces moments-là, l'Éternel 6. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien. Amen. Voilà, je ne t'ai pas encore descendu dans le verset 6. La Bible dit, ne s'occupa plus de... The Bible says he was not taking care of anything. Talk to me, please. Ne s'occupa plus de... Rien. Est-ce que tout le monde a le voir? Are you here with me? La ligne complétée, phrase. I want you to finish this sentence. Verset 6. Verse 6. La Bible dit Joseph ne s'occupa plus de... Joseph was not taking care of anything. Quelle négligence. What type of negligence? Quel type de parents? What type of parents? Quel type de maman? What type of mother? Quel type de What papa? type of father? Il ne s'occupait plus de... He was not taking care of anything. Donc, ngai naza busy yo zwa. I'm busy. Take care Zwa of everything. mokumba ya ndako. Take care of this house. Lamba, Cook, lia. eat, Bongisa bana. arrange everything. Tika bana na bis. Leave the Bongisa child papa in the bus. déjeuner. Fix the Bongisa maman breakfast. déjeuner. Fix the breakfast. Tandela biso mbetu na chambre. Go ahead and make the bed. Komba chambre pour Go la ahead maison. and clean the room. Joseph ne faisait plus rien. Potiphar was doing nothing. Est-ce que je parle à un papa Am I ici? talking to a father this morning? Est-ce que je parle à un maman, Am à I une maman talking ici? to a mother this morning? Dans la maison de Potiphar, The house of il y Potiphar, avait la négligence. they had negligence. Papa, c'est la maison où elle battait. Father didn't need to Est-ce know que moi, la Québec, la classe, ou if the child go to school or not. Abimi atiki bana golala. He left the child sleeping Azongi bana wasananda. and came back the child in Et the n'a pas house. quoi faire là là. At night before he Ne sleeps, besoin de they ça. are telling him Que un tel qui classe. that this one did not go to school. Donc yo, But you oyeba qui te qui va qui classe. didn't know that he did not go to school. La Bible dit Potiphar ne faisait plus The rien. Bible says Potiphar was not doing anything Il at a tout all. laissé entre les mains de Joseph. Left everything in the hand of Joseph. Mama azokima na sima mbongo. Mother's running, seeking for money. Azoki ne musala. She's going to work. Bana bobo mama bobo de classe. Prepare yourself to go to school. Nzoba bana tama na msai bango wana. When you walk the children out, Bazongi suna they mbeto. went back to sleep. Baladi na bango. They slept again. La femme na tongo texte ezokota. Wake up in the morning, there's a text. Daddy, we didn't go to school. Daddy, nous sommes pas allés à l'école. Hey! Comment c'est possible? How is it possible? Oto lekali na pongi. Oh, we slept. We Kaka ndenge overslept. boza wana. The way you are there, Soa sapatu na yo. take your Bana shoes, kokisa makolo start makolo. going by Tina foot école. till to school. Alléluia. Amen. Je l'ai fait à mes enfants. I did it Plus de to my 2 fois. children more than twice. Boko kende classe You makolo. will go at school by Bakola foot. mukabe asimile kina ye. They wake up, Inde tina école they're gonna makolo. walk till school. Nous on a marché 1 heure du temps na makolo kena école. We walked for 1 hour to go to Bamusuka school. tambola ba 2 heures du temps na And makolo. I had to walk for 2 hours Pour akende classe. just to go to Je ne school. peux pas être un parent négligent. I'm not gonna be a parent that Vous laissez dormir à la maison. you are sleeping at home because peut-être oui fatigue, maybe you're mais tired, peut-être vous êtes dormi en maybe retard. you slept Mais je ne less. vous laisserai But pas
will not stay. Je ne peux pas être comme I'm Potiphar. not going to be like Un Potiphar, papa négligent. a father that is Je negligent. veille sur mes I enfants. watch over my Je children. veille sur ma maison. I watch over my Je veille house. sur ma I femme. watch over my wife. Fais-moi signe de mon You corps. same thing. Tu You veilles sur tes enfants. watch over your Tu children. veilles sur ta maison. Watch over your Et tu house. veilles sur ton Watch mari. over your husband. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to somebody? Nous allons prêcher le ciel, oui. We're going to preach heaven, Mais yes. nous devons encore prêcher le mot de vie. But we need to preach the way Le we live. lenga nini photo tambola na How do sango. we live on earth? Le lenga nini photo fana na How are senamo. we supposed to live here on earth? Comportement na biso. Through our behavior. La Bible ici que tu The vois, Bible that you see here, 75% 75% de of ces it, enseignements, of his teachings, c'est pour te montrer comment vivre is to sur show la you terre. how to live on earth. 75%. 75 of it. 25% 25% démontre le ciel. shows the heaven. Tout ce que tu fais, Everything you do, c'est pour hériter le royaume. it's for the kingdom. Mais 75%, But il te 75% dit comment tu dois shows être. you how to live. Pas comme Potiphar. Not like Un Potiphar. père responsable. A father that is Une responsible. mère A responsable. mother that is Qui veille responsible. sur ses That's enfants. watching over his children. Maïna église. I go to church. Bana batikali na ndako. My children at Ce home. n'est pas It's possible. not Ça possible. ne peut pas se It faire. cannot happen. Un parent A father responsable. that is responsible. Potiphar était très négligent. Potiphar was really negligent. Moi, on a inventé un mot de tête. The child say, oh, my headache. Headache. I will not go to church today. Je ne pars pas à l'église. Bon, le rôle pour nous, on va faire ça la maquille les tikala nanda. Because also the speakers will hurt you. Say, Nzoka mwana ta matikali nanda. when the child stays home, Asali video call. make a video call Achie téléphone na se. and put the telephone down. Stick talking. TikTok. Talking. TikTok. Bino bozo adorer nzambe na église. You're worshiping God at church. Papa na mama. Father and the mother, Bafuka mi maboko likolo. you are kneeling, lifting your hand up. Mwana atikali nanda. Your child is at home. Achie video. Put a video. Ye wana. Na TikTok. TikTok, Facebook. Facebook, Bamsusu na koma na wani. Instagram, Instagram. Mususu na wani. Hein? Snapchat. Hein? Snapchat. You know what? Mususu na isa so iset mususu na ni. Lo mwana Your child atikali na ndako. stays home. Bino ba parents. Your parents, Okay. you went to church. Et aso sala makamu na ndako. And look at what he's doing. Ba téléphone. This Je interdis à mes telephone. enfants I told my children, kokota na téléphone na douche. do not go with the phone in the bathroom. Jamais. Never. L'immoralité. Immorality, Négligence. negligence. Ya ba pastor toza éveillé que If we are not awake, oui nous allons prier. yes, we're gonna pray. Oui nous allons couvrir nos Yes, we're enfants. gonna cover our children. Mais la rigueur But we have to be doit être strict, là. disciplined. La rigueur doit être là. Discipline has to be. La rigueur doit être là. Discipline has to be Dans la vie de nos in enfants. the life of our Ceux qui children. ont l'unité, If you don't want na it, kosombe na yo billet. I'll buy you a Na ticket, tia na avion. put you in a Kende airplane, na Afrika. send you in Africa. Okende koyekola. Go and learn. Nous quand on grandissait, When we were growing up, nous avons vu une fille we saw a girl à Outaki, Belgique. came from Belgium. Elle avait aux environs de 17 ans, She 18 was ans. around 17, Mais 18, tout est zika. but the head was not Parents working well. baillé congé. The parents came here for vacation. À l'époque, nous étions en mutation à Mwanda. At those time, I was in Wanda, Mes invitation. parents bazali ba mité na Mwanda tozalaki wa. The parents were there in Wanda. Mwana ana uti Belgique aye. He came from Belgium. Ba parents tant basilisi vacances bazongi mwana When the tika. parent went for vacation, she stayed there. Mais elle était la fille la plus malheureuse de la vie. But she was really unfortunate. Alléluia, alléluia. She cried and she cried and she Ba parents cried. balobi yo lokola The 17 parents ans said, oyo because you are 17, Olivier Aloyenge You want to live your life? yaka na Afrique wa vivre. Come in Africa, live this life. You Ba know. mibali bango betele ba tour ba garçon. The boys were going around her. Ba o bana mokana tongo na biputi. The one that woke up in the morning, they didn't wash their O face. azolo so izo sote They yo are solo. speaking, you can smell their mouth. So comprendre te mais quelle sorte de Understand and say, what type of life? How are you guys living here? Mwana ana fandi She stayed there. dia fane. She stayed there until she lost Bapotinyo her sortaki beauty. na mopoto All the basante. beauty she came with, Silly. lost it. Everything. Koko na ya
The grandparents started bringing her to go and walk. She go there, she start crying. They say, come take your child. Take your child back before she kills herself. The day they came to pick her up, she didn't sleep. When she went back to Belgium, so she was a good girl at school, at home. Donc négligence. Il y a Potiphar. Et celle qui était la femme de Potiphar soit attirée à Joseph. To be attracted to Parce que la Joseph. Bible dit Potiphar ne faisait plus The rien. Bible said Potiphar was not Il a doing tout laissé anything. entre les He mains left everything in the hand de Joseph. of Joseph. Deuxième point, Second point, l'oubli. forgetting. Rapidement. Quickly, Nous allons lire dans Genèse 49, 14. Genesis 49. Je ne peux pas les lire, je vais aller rapidement parce que le temps me presse. Et nous allons conclure. Nous savons l'histoire We know the story. que Makambo Salemela qui Joseph Nandara Potiphar, This thing happened to Joseph in the house of Potiphar. Bakanga qui Joseph, They arrested Joseph. Batingi na Boloko. They sent him in prison. Potiphar akangi Joseph, Potiphar arrested Joseph. Batingi na prison. They sent him in prison. Potiphar a qui aussi la prison. Potiphar went there. Mais comme le Seigneur était avec lui, Joseph went in prison because God was with him. Joseph est allé en prison, c'est ça. Joseph got in prison, yes. Mais comme Dieu était avec lui, Because God was with him. même na kati ya prison, Even in the prison, ba grâce the grace ezoganga. was still À working. moins que ozala innocent, Unless you are innocent, na makambo bazofundela yo, what they are telling na about makambo you, bakosela yo. what they are saying Joseph about bakoseli you. makambo. Joseph, they lied about Joseph. Bafui Joseph babwaki They na put boloko. him in prison. Joseph akoti prison. Joseph went in the prison. Mais même na kati ya But prison, even inside the prison, Joseph était chef. Joseph was still a leader. Amen. Amen. Ata bacheo na boloko. Even if they put you, Ata bacheo bisika nyonso. no matter where they put you, Mais soki oza na eloko wanza, if you have the grace of God, leadership elomba te likolo na yo. leadership will not leave you. La Bible dit, The Dieu Bible says, était avec Joseph. God was with Joseph. Même Joseph en prison, Even Joseph in the prison, Dieu était avec lui. God was with him. Bato mibale bazwi bandoto, Two people had a dream. qui étaient des responsables aussi dans la maison I du was also pharaon. responsible in the house of Basalaki Pharaoh. ba erreur babwaki bango na boloko. They made some mistake, they put them in Baye prison. kokutana na They Joseph. met with Joseph. Tango balali na kati ya And boloko, they slept in the prison. baye kolota ndoto. They had a dream. Ma ndoto wana mutu kaka il faut traduire yango. The dream, somebody had to translate. Joseph. Joseph was the one to Je dis translate. à quelqu'un, I'm telling somebody, même en prison, even in a prison, la grâce de Dieu the grace of va God se manifester dans will ta vie. manifest itself in your life. Je répète, I repeat, même en prison, even in a prison, la grâce de the Dieu grace of God va se can manifester. show up. Alléluia. Amen. Joseph dit à ces deux gens, Joseph told them, Bilo bazobonga ndoto pour la nuit. why are you hiding the dream? Dis-moi la révélation. Tell me the Qu'est-ce qui revelation. peut se cacher devant les yeux de l'Éternel? What can be hidden to God? Babeti ndoto. They explained to him. Joseph a interprété Joseph translated, les sons. interpreted the dream. Abisi bango yo. Told them, you, Dans 3 jours, in 3 days, selon ndoto oyo loti. to this dream, Dans 3 jours, in 3 days, Joseph, Pharaon, Pharaoh akobimisa yo na boloko. will bring you out of the prison, Akozongisa yo na ndako na ye. bring you back to his house. Okobanda kozonga koservir ye ndenge oza You will koservir serve ye. him where you used to serve him. Et 3 jours après, After 3 days, ntango azobima, when he goes out, bango mibale, the three of o them, mosusu wana mpe ayebisi the ye. other one also Yo said, ndoto na yo your dream elingi elobaki dans 3 jours, is in 3 days, yo mpe bakobimisa you're yo. gonna go Mais out. ntango yo okobima, When you go out, yo bakokata yo mutu. you're going to die. Alléluia. Amen. 3 jours ekoki, 3 days after bazobimisa bango. they went out, Joseph ayebisi bango, Joseph told them, please, please, lokola bozokenda ndako mokonzi, when you're going in the house of the ntango Lord, okende kuna, when you go there, bobosana ngai do te. not forget me Likolo ya because of oyo nasaleli bino. what I did. Alléluia. Amen. 3 jours après babimi, After 3 days, they went out. bakei, They went. bakei na ndako ya They roi. went in the house of the Ntango king. bakei na ndako ya When they roi, went there, pesa nga Genèse 41, give me Genesis 41, verset 1er. first verse. nayebi te soki eza ndenge mona bible na ngai mpe na bible na yo. I don't know if it's the same. Nous allons voir. Tolobi deuxième point, c'est l'oubli And when we say it's forgetting, et qui cause le retard. that caused L'oubli qui cause le
le retard. Forgetting that causes L'oubli qui cause le retard. La Bible dit. The Bible says. Et il arriva. And then it happened. Donc, Bayaki. They came. Et il arriva. And then it happened. Au bout de 2 ans. 2 years. Entières. Que Pharaon rêva. Et voici, il tenait près du fleuve. Donc, Batouana. Those people. When they left. Joseph told them. If you reach a Pharaoh. Tell him. Somebody suffering in a prison. They had a lot of grace. You know the people have grace. Joseph is there. When they left, the Bible says 2 years later. Est-ce que pendant 2 ans, au Pharaon, ça va taper? 2 years, Pharaoh was not dreaming. Est-ce que pendant 2 ans, au Pharaon, ça a besoin? 2 years. Il n'y a pas de grâce. Pharaoh did not need somebody. Oui, il en avait besoin. Yes, he needed. Mais 2 ans plus tard, after 2 years, that's how Pharaoh had the dream. And called all of them. Come here. Come here, translate the dream, they called it. Et après 2 ans, and after 2 years, they say, King, we left somebody in a prison. Before we leave, he's the one that translated the dream. The Bible says, if you read, because we don't have time, 11-14. Genèse 41, Genesis 41, verset 9, verse 9, 11 et 14. 11-14. 11 et 14. Tu en as? 11, verset 9. Alors les chefs des chansons parlaient à Pharaon disant, je me rappelle 2 ans après. And then he said to Pharaoh, I remember after 2 years. I remember. Joseph suffered in a prison. 2 years. Suffering in a prison. That's when they remembered him. They say, I remember today. Verset 10. My mistake, verse 10. Verset 10. Pharaon s'était mis en colère contre ses serviteurs et me mit sous garde dans la maison du capitaine de la garde, moi et les chefs des boulangers. Verset 11. Verse 11. Et nous avons fait un rêve, moi et lui, dans une même nuit. Nous avons rêvé chacun selon l'interprétation de son rêve. Verset 12. Et il y avait avec nous un jeune homme hébreu, serviteur du capitaine de la garde. Et nous lui racontons et il nous interpréta nos rêves. Et à chacun il donna une interprétation d'après son rêve. Verset 13. Et il se passa comme si il nous l'avait interprété ainsi. Et il arriva, il me rétablit à mon office. Et lui, il fit pendre. Verset 14. Alors Pharaon envoya appeler Joseph. Et on le fit sortir en hâte du prison. Et il se rasa et se changea ses vêtements. Il vint vers Pharaon. 2 ans plus tard, l'oubli qui cause le retard. Il y a des gens qui devaient être bénis aujourd'hui, qui devaient être localisés aujourd'hui, mais à cause de la maison de son père, they forget. That's where negligence was. That's why delay was. They are totally of the of it. Slowness. Everything goes slowly. People could say there are people now, they are looking for a man that has the capacity like yours, that speaks good English, that knows computer. Somebody they know you, but for them to remember you, it's a problem. Les gens ne se souviennent jamais de toi. Don't remember you. Even if they are looking for somebody to work, when they take somebody, they say, oh, vous savez quoi? You know what? On cherchait quelqu'un chez nous. Looking for somebody. Maman, you know I'm looking for her. Don't condemn her. It's a problem that chez toi, il y avait l'oubli. The re is forgetting. Chez toi, il y avait le retard. The re is delay.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'il faut savoir les choses qui devaient venir maintenant. Mais ça vient en retard. Pourquoi? Parce que dans la maison de Potiphar, il y avait l'oubli qui causait le retard. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, je dis à quelqu'un, I'm telling somebody, those who forgot about you, those who forgot about you, I'm asking today to start remembering you. Somebody don't understand what I'm saying. Say those who forget you, I start remembering you. I told the right woman, I'm telling the woman, your husband will remember you. Your husband will remember you. Your family will remember you. I'm telling somebody, your husband don't see you, but he doesn't see you. I'm telling a man, your wife will remember you. She sees you, and she doesn't. From this teaching, I ask that the spirit that was upon Joseph, the spirit that was upon Joseph, will come down upon you, so that people will remember you, so that people will remember you. How does it happen? Mama, Mother, you got married to the wife. You take the wife. You take the wife. She had the first child. You didn't marry her. Second child. You didn't marry her. And then she's not even reclaiming. But you are just making me pregnant. I'm giving birth. But what is happening? You have to marry me. You must honor me. Loving me. Honors me. In front of my parents. In front of the government. In front of God. But the spirit of forgetting, the spirit of delay, your husband want to do it. But the problem in the house of your father, there is delay, there is forgetting. I'm talking to somebody today. I'm going to reboot the system. I reboot the system. They are forgetting you. Today they will remember you. If you say a man comes to you, 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 the tree that they get on is the same one that they looked down. It was in the house of your father. There was delay. There was negligence. There was forgetting. And you came in the house of the Lord. This is the remembering house. This is the remembrance house. This is the house of remembrance. The one that forgot you, I have gone now. But every time remembering you. Those who took what is yours, they didn't pay back.